नमस्कार सांगमानी जय जगन्नाथ पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी मु मोर यूट्यूब चैनल अर्थ स्टोरी को। मार्गशीर मास माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय मास अटे। आजिर एही भिडियो माध्यम आपण माने जानि परिबे जे आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करुछंती कि नाही। जेउ घरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती सेमाने निश्चित भावरे एही सब संकेत पाइथांती। जदि आपणक घरे माँ चंचला वास करुछंती एही संकेत गुड़िक देखाजिब। जदि आपणको मध्य एही सब संकेत आभास हेउछि तेबे जानि रखंतु जे आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करुछंती। समस्तंकु एही संकेत मिली न थाए। माँ लक्ष्मींक वास जेउ घरे थाए सेठारे ही आपण माने एही सब संकेत गुड़िक पाई परिबे। एही मार्गशीर मास माँकर अति प्रिय मास होइथिबारु समस्ते चाहती माँ लक्ष्मी सेमानंक घर को प्रवेश करंतु। वीडियोटी आमे माने आरंभ करिबा, किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने मोर ही चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी सब्सक्राइब कर नियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन उपरे प्रेस कर दियंतु जहा द्वारा मु जेउ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करिबि सेटा नोटिफिकेशन रे आपण माने पाई परिबे। सांग माने जदि आपणक घरे स्वयं माँ लक्ष्मी वास करुछंती आउ एही संकेत गुड़िक मध्यरु जदि दुईटी किंबा तीनोटी संकेत आपण माने पाउछंती तेबे निश्चित भाବରେ जानियंतु जे स्वयं माँ लक्ष्मी देवी चंचला आपणक घरे वास करुछंती। आपणक घर को जदि बारंबार गोलाप फूल किंबा लाल रंगर फूल किंबा माँकर अति प्रियर पद्म फूल आपण माने जदि देखुछंती किंबा आपणक घर को केही आणुछंती आपण मानक अजाणतरे मध्य जदि केही आपणक घर को पद्म फूलटी आणुछंती एहा माँ लक्ष्मींकर प्रिय जिनिस अटे। जदि केही बिक्री करिवा पाई मध्य बारंबार आणुछि जानियंतु आपणक घरे माँ लक्ष्मी वास करुछंती। माँ लक्ष्मी चाहुछंती जे आपण तांकु सेही पद्म फूल किंबा सेही नाली रंगर फूल को स्वयं माँ को अर्पित करंतु। जदि छोट पिलाटीए मध्य आपणक घर को बारंबार सेही फूल सब नहीं आसुछि जानि रखंतु माँ स्वयं निजे आपणक घरे वास करुछंती। जदि आपणक घरे कला रंगर पिंपुड़ी बाहरुछंती गोल गोल मंदा होई बाहरुछंती जदि किछि खाद्य धरी से माने लाइन रे जाउछंती एही मार्गशीर मासरे जदि आपण एही सब जिनिस को देखुछंती एही पिंपुड़ी मंदा को देखुछंती आपणक घरे आपण माने बहुत भाग्यवान। आपण जानि रखंतु जे माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करुछंती आ एहा हेउछि ताहार एक संकेत। परवर्ती संकेतटी हेउछि जदि आपणक घर को बहुत आमिष आसुछि एवं आपणक घरर सदस्य माने आमिष प्रिय अटंती किंतु हठात देखिबे एथिरु केही सदस्य किछि जण एथिरु वर्जित हेउछंती आ सेमाने आमिष त्याग करुछंती आमिष को घृणा लागुछि सेमानंकु जानियंतु माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणक उपरे रहिछि एवं बहुत शीघ्र ही माँ लक्ष्मी आपणक घर को प्रवेश करबा पई जाउछंती। परवर्तीटी हेउछि जदि आपणक घरे सबुबले परिष्कार रहुछि आपणक घर गोटे थर झाड़ू लगाइले मध्य जदि नेक्स्ट आउ सेमती परिष्कार होई रहुछि संध्या पर्यंत पोछा मारला पर देखा जाउछि घरे जेतिकी सदस्य रहुतिले सेतिकी सदस्य रही मध्य घर जदि परिष्कार लागुछि जानि नियंतु जे आपणक घरे माँ लक्ष्मींकर वास होइछि। सांगमानी जदि आपण सबुबले घर को सजाड़ू नाहांती घर को अपरिष्कार रखुछंती किंतु हठात देखिबे आपण मानकर परिवर्तन आसुची आपण मानंकु से सब अपरिच्छन्नता आउ भल लागुनी घर असजड़ा रहिले आपनंकु भल लागुनी से सब जिनिस को आपनंकु घृणा लागुची आपण संगे संगे से सब को सजाड़ी देउछंती जानि रखंतु निश्चित भावरे माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न अछंती। जेउ घर सबुबले परिष्कार सेई घरे स्वयं माँ लक्ष्मी वास करिथांती। आपण माने भी खुशी हो जातु जे आपणक घर को माँ लक्ष्मींकर प्रवेश होइछि। जदि आपणक घर को चुचुंद्रा आसुछंती सेही घरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। एहा हेउछि एक संकेत जे जदि घरे चुचुंद्रा वास करुछि जीवा आसिबा करुछि एहा माँ लक्ष्मींकर एक शुभ संकेत अटे जे माँ लक्ष्मी सेठारे वास करुछंती। किंतु मूषा जदि आपणक घर को आसुछि एवं आपणकर
ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କପଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଏହା ଦରିଦ୍ରତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମୂଷାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଚୁନ୍ଦା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛି, ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ସଂକେତ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପେଚାଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଯେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାରାଟିଏ ଘରକୁ କାଠି କୁଟା ନେଇ ବସା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଆସିଯାଉଛି, କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଭଲରେ ଚଳୁନଥିବେ, କେବଳ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଆସିଯାଉଛି, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ଘରେ ଧନ ସହିତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ପୂଜା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା, ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧ କେଉଁଠି ଖେଳି ଯାଉଛି ସେପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଏକ ଅଜବ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳି ଯାଉଛି, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁଗନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ତୃପ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଘର ଥାଏ ଯେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ତୃପ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ, ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ସଂକେତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଚଞ୍ଚଳା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପୋଷାକକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାଷାରେ ମଧୁର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଟଙ୍କା ରହିଲେ ହିଁ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ସେ ଘରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ତୃପ୍ତି ଲାଗି ରହେ, ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହେ, ସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।